Pozdrav svima. Evo, iza nas ili ispred nas je, ću reći, što se tiče samih treninga, jedna lijepa u ekipi radna atmosfera. Baš mogu reći da svaki dan uživamo, barem ja, sa igračima. Radimo, ja mislim, da onake male pomake u smjeri kakvi bi željeli biti. Apsolutno znamo šta nam još fali i sigurno su igrači maksimalno svjesni da ima još to puno prostora u smjeri kako želimo biti. Druga stvar, šta se tiče samog suparnika, znači znate sami da je Veleš promijenio trenera, tako da neka osnovna priprema ostaje ista što se nas tiče, ali sigurno su neka nepoznatica. Ali na drugoj strani, što sam i prije rekao, mi moramo vratiti pažnju u sebi, puno još toga smo svjesni šta moramo ispraviti i na koji način želimo to ispraviti, tako da, što sam rekao, jedan dobar tjedan je malo veći za nas, a nešto što nas još čeka u same pripreme, same utakmice. Što se tiče znači ozljeda i svega, Trako se polako vraća, tako da ozljeda je sad pokazala da nije toliko napravila štete u njegovom kolenu kao što smo u startu mislili, tako da on je već se praktički vratio. Znate sami da su Čelik i Nurković u reprezentaciji, znači svi mladi igrači koji dolaze iz akademije, tako da ostalo imamo popun roster i što sam rekao, igrači, onako baš jedna, će reći, dobra radna atmosfera i svjesni smo šta nas čeka u ponedjeljak. Ja možda samo bih rekao toga da ništa ne sakrivamo daleko od toga. Vi sami znate da prelazni rok još traje, uvijek će to biti ne samo u našem klubu nego u svakom. Puno nekih špekulacija, tako da dok nije zvanično, dok nije sve kako ću reći na papiru, vi sami znate da možemo samo špekulirati i to je to. Da samo tu idem još malo možda mrvicu dalje, za ostvarenje svih ciljeva kluba, znači rezultat, želimo igru, želimo imati, ajmo reći, zanimljive igrače za nešto više i dati mlade igrače, onda znate da moramo mi napraviti jedan stroj ili da kažem jedan tim igrača i svih ljudi oko nas da bazira na disciplini i radu. I ja mislim da je to jedini put i tako se ponašamo i to smo predstavili igračima u samom startu. Tako da za mene, jer su tu izašle već, sami znate, neke informacije, za mene je garderoba svetinja i dok mi i te stvari ne riješimo na taj način da bude sve kako mora biti po svim pravilima, onda sigurno neće biti nešto dobro za nas. Tako da sve informacije koje su tu izašle nisu tačne, neke jesu, neke nisu, ali što sam rekao, dok mi nismo tamo kako bi ja želio, zaboravimo svi skupa nešto dobro. Ali to je možda samo jedna mrvica koja se dešava dok je prelazni rok, dok su sve te špekulacije. Ali što sam rekao, meni je bitan tim, meni je bitan rad i disciplina. I svi koji igrači su sad, ajmo reći, tu unutra, mogu ih pohvaliti za radne navike i mogu ih, ajmo reći, pohvaliti i za kako su primili ovaj način rada i ovaj način discipline. Tako da tu bi se ja ostavio i što smo rekli, sve šta će biti zvanično, vi ćete biti pravovremeno obavešteni, kao uvijek ništa ne sakrivamo i što sam rekao, ništa na nas ne utječe i što sam rekao, mi želimo napraviti jedan jak tim gdje se točno zna put, ali da je puno rada na tome, svakako je. Jako teški uvjeti za igru, bili ste samo tamo, ponekada je bilo teško i sjediti na klupi pa bi tamo kamoli igračima na terenu. Ali dobro, tako za jedne za druge, desi se to. Ja mislim da smo odigrali jako dobro prvo vreme, onda nas je, i rekao bi normalno, jer smo stvarno radili puno dobrih stvari, puno agresije, puno je bilo to neke trke i kad ti danas provjeriš i GPS-o, vidiš prvo i drugo poluvreme, vidiš tu veliku razliku. A igrači vide i da ti GPS-ovi nisu na razini i svi ostali sadržaj na razini koje bi mi htjeli. Tako da to smo na brzo analizirali i sve predočili igračima. Uporavak je bio dobar, već jučer kad smo imali 2 treninga, ujutro i poslijepodne su igrači bili na razini koju želimo. Što sam rekao i prije,
Ne govorim ja samo to neke floskule, jer želim biti iskren do vas. Stvarno jedna dobra radna atmosfera, vježbe koje smo, ajmo reći, nastavili, sad već idu puno većim brzinom, tako da, što sam rekao, mi baš uživamo u tome i za u ponedjeljak nema nikakva alibija neke potrošnje, jer imam dovoljno vremena i dovoljno pripreme da se dobro priprema na utakmicu. Samo još jedno pitanje bez utakmice. Nekako se čini da izlazak Renana Olivire totalno otupio Sarajevo. Barem tako se nekako lično sa strane. On je jedan od igrača za koje se nije možda vidio taj neki umor na terenu. Odlučili ste, kako ste vi vidjeli skupe, kako ste vidjeli uopšte Penarandini nastup? Ja nikada ne bi sad tu ispred novinara analizirao, ajmo reći, nešto detaljno, ali mogu vam sigurno odgovoriti po tom pitanju. Da, Renan je jako bitan igrač za našu ekipu. Naša ideja je bila u smjeri da radimo još veći pritisak na njihovu zadnju liniju, da dobijemo više energije gore. Možda čak u nekim momentima se nije onda desilo što smo mi htjeli, ali namjera je bila ta da bi uveli pogotovo prednje 3 igrače, ali bi bilo je na kraju dosta drugih koji su bili isto jako umorni, pa ako bi bilo više izmjena bi čak i to napravili. Tako da slažem se s vama da je jako bitan igrač. Penaranda se još hvata svemu na koji način želimo, ali ozbiljno radi, dobro radi, pa vjerujem da ga možemo, ajmo reći, dobiti u smjer, jer kvaliteta sigurno je prisutna. Da li je situacija u Veležu koji je ostao bez glavnog trenera i sportskog direktora olakšavajuća ili otežavajuća okolnost za vas kada u utakmicu, s obzirom da vjerujem da se vi pripremali za način igre pod jednim trenerom koji više nije na čelu ekipe? Po tom segmentu sigurno otežavajuće, jer ne znamo šta, ajmo reći, na kraju očekivati, ali po drugoj strani teško je sa ovakvim jednim klikom ukrenuti momčad da bi sad igrao totalno drugačije, tako da neke osnove šta oni imaju, ajmo reći, u njihovom DNK igre, ja mislim da će postojati i mi ćemo se na to pripremiti, ali mi se pripremamo u smjeri da gledamo najviše na sebe, jer na kraju krajeva ako želiš biti neki pretendent za vrh, moraš imati neki svoj sadržaj i u nekim sitnicama se možda prilagoditi, da tako kažem, suparniku, tako da, ali uz toga sigurno će on imati sigurno jedan dobar push, neku novu energiju, nekog novog trenera. Samo ako smijem vrijeme, govorili ste sad o načinu kako bi trebalo sve to izgledati na terenu, kako bi se trebali ponašati, da je svijetina i slično. Možete li napraviti, imate li plan? Da je to ključno napraviti da Sarajevo kao jedna od ekipa koja uvijek pretenduje na titulu, da se tako i ponaša na terenu? Ma ja mislim da je to osnova. Ja mislim da je to osnova jer, ja ću reći, neko gore sve to vidi. I neki skraćeni, do uspjeha nema, kako se kaže, kraćine. Znači tu ja mislim da mora biti sve jasno i ne ja, nego mi svi koji smo došli i svi u klubu, mi bratimo pažnju o tome i svi želimo biti takvi. Sad je samo to gdje pušta, tamo je treba stvari zatvoriti, tako nekako mi razmišljamo u tom smjerom i potrajat će, sigurno će potrajati, ali ovo sad bih rekao ovakvim entuzijazmom, energijom i svima i pogotovo želju, ono što ste vi isto primetili, da to mora biti tako ako mi želimo imati, da govorimo o nekom velikom klubu koji bi bio na nekoj europskoj razini, tako da ima tu posla, ali se slažem s vama da moramo razmišljati tako. Na početku bi se želio zahvaliti navijačima koji su nakon lošeg starta sezone bili uz nas i dali nam podršku koja je bila najpotrebnija. Ostvarili smo 2 jako važne pobjede u tom periodu i što bi se sad reklo, sad se lakše diše. Što se tiče Veleža, šef nas je spremio, znamo njihove vrline i mane. Spremni smo da pobjedimo, da podcjenjujemo Velež, ali vjerujemo u svoje vještine i sposobnosti. Povjerenje stručnog štaba od početka sezone, koliko je zadovoljan sobom, stigo je poziv u reprezentaciju, pa je to može. U potpunosti nisam zadovoljan svojim partijama, što se kaže, uvijek može bolje. Vjerno radim svake sedmice da popravim nedostatke sa trenerom golmana Ibrom Hodžićem i Bojanom. Jako mlad sam dobio šansu da stanem na gol Sarajeva. To mi je velika čast i to mi daje motiv i želju da se još više dokažem, da pokažem svoj kvalitet. Velež je ekipa koja ima vrlo dobar taj projekt, ima dosta igrača koji dobro skaču. Znamo koliko Sarajevo ima problema s tim projektom, pa kako ti vidiš?
Pa sigurno, ali trudimo se da popravimo te prekide. Vježbamo ih sada svaki dan skoro. Tako da, nadam se da neće biti problema, da ćemo to popraviti, da više ne strepimo da li ćemo primiti gol iz prekida. Ja ću samo nadovezati na ovo pitanje, kao dečko 19 godina koji je prvi golman Sarajeva, da tako nazovem. Koliko vam je teško u tim situacijama komandovati odbranom, jer po pravilu golman je taj koji upravlja posljednom linijom, s obzirom da ste sve to iskusni igrači. Koliko ste glasni? Pa nije bitno koliko godina imate, 19, 35, svejedno. Bitno je da budete dovoljno glasni, da vodite ekipu, da pričate, da komandujete, jer tako jedino možemo da napredujemo, to. Trener je glasan? Ja kažem da su golmani treneri iza, ja sam trener sa strane. Jako je bitno i za njega da u biti zna cijelu taktičku shemu, jer je on taj koji, ću reći, iza mora pomoći ekipi, pogotovo kad bude više ljudi, onda je jako teško sa strane raditi koje korekcije, ali mislim da je Šahar na pravom putu, pogotovo po pitanju napornog rada, jer mogu reći da su treningi vratara uz ekipu još ostaju kasnije i dolaze prije, tako da ima puno tog posla, ali svi u njemu vidimo jedan veliki potencijal, a na njemu je to da, hoću reći, naše povjerenje opravda na terenu. I što je Šahar rekao, i mi nismo potpuno zadovoljni u svim segmentima, jer težimo uvijek bolje i više, ali mislim da je na pravom putu da postane, ajmo reći, jedan ozbiljan i da rečemo jedan vrhunski vratar na europskoj sceni.